U današnjoj temi ću vam govoriti o glavnim simptomima raka debeloga crijeva. Mi kada govorimo o današnjem modernom načinu života, ova vrsta raka je enormno velikom porastu, specijalno u zadnjih 20 do 30 godina, i u današnjoj emisiji ću vam reći kako ga prepoznati, koji su glavni uzorci i zapravo zašto nastaje ova izuzetno ozbiljna bolest. Praktično najveći problem kod svih ovih iznimno teških bolesti i oboljenja je da u onim ranim fazama, čak i u srednjim fazama, se izuzetno slabo pokazuju simptomima. I zato nam je ključno napomenuti bilo koji simptom da mi doživljavamo, ako ga primijetimo onim najmanjim obimima ili najmanjim intenzitetima, bilo bi izvanredno lijepo provjeriti za svaki slučaj da li je nešto tu problematično ili nije. Nažalost, u velikom broju slučajeva kad dobivate značajnije simptome ili ukoliko ste ignorirali duži vremenski period određene vrste simptoma, kao što je kod raka debeloga crijeva, najčešće onda bolest dolazi u onim težim, ozbiljnim fazama koji se kasnije ekstremno teško ili zapravo ponekad i ne mogu izliječiti. Mi kad govorimo o samom debelom crijevu, osnovna uloga je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz tankoga crijeva te izbacivanje tog sadržaja s pomoću snažnih pokreta. U debelo crijevo iz sadržaja uzima i u organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline. Kako u debelo crijevo dospijevaju različite tvari iz hrane, od kojih su neke izuzetno štetne, mogu se upravo oštećenja same sluznice. I tu dolazimo do onih najvećih problema. Zašto je u zadnjih 20-30 godina u enormnom porastu rak debeloga crijeva? I što je još tragičnije, on je nekad redovito i jedan od onih osnovnih razloga zašto se dobiva rak debelog crijeva su starije godine života, iznad 50 godina pa nadalje. Međutim, enorman je porast osoba sa rakom debelog crijeva u zadnjih 20-30 godina puno mlađih osoba. Dakle, mi danas viđamo osobe u 30-ima, čak 20-ima, 40-ima koje redovito imaju rak debeloga crijeva. Jer ova promjena načina života, dakle sjetilački način života, prekomjerna tjelesna težina, gutanje enormne količine lijekova i specijalno konzumiranje izuzetno loše hrane, koja je kriminalno loša za naš organizam, a mi nju enormno ubacujemo u naše tijelo i toga uopće ljudi nisu svjesni, značajno oštećuju sluznicu našega debeloga crijeva. I upravo iz te perspektive razmišljamo, tumore debelog crijeva dijelimo na dobroćudne i zloćudne. Najčešće su adenomi ili polipi i adenokarcinomi. Uklanjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi rasta osnovna je svrha liječenja i sprečavanja razvoja karcinoma. Polipi debelog crijeva i njihova povezanost sa rakom debelog crijeva su, ajmo tako reći, tkivne izrasline koje mogu rasti iz sluznice debelog crijeva prema unutrašnjosti strane, odnosno unutrašnjoj šupljini debeloga crijeva. I to ono što se najčešće događa, imamo određene izrasline koje mogu biti manje ili veće u debelom crijevu, koji se nazivaju polipi. I oni kao takvi mogu biti benigni, ali mogu postati od benignih naravno i maligni. Zato je ključna perspektiva kad su oni manji i ako su u velikom broju slučajeva benigni, ako se odstrane, onda je situacija bude izvanredna. Međutim, ukoliko se dopusti da oni rastu, oni mogu postati maligna tvorba. I upravo iz te perspektive razmišljamo, polipi mogu biti mali, tek nešto iznad sluznice crijeva, ili veći ili veliki sa peteljkom ili bez nje, koji sužavaju crijevnu šupljinu, odnosno osobito u završnom dijelu gdje je debelo crijevo uže. Učestalost polipa između 7 i 50% mogu se javiti u bilo kojoj životnoj dobi i u bilo kojem spolu. I ono što je bitno za reći, kada osoba već doživljava promjene toga tipa u organizmu, moramo razmišljati da se oni mogu formirati u određenim specijalnim simptomima. I ono što ću vam prvo reći, kada osoba ima recimo rak debelog crijeva, prvo će definitivno imati problema sa stolicom. I ovo je jedan od najučestalijih simptoma raka debelog crijeva, biti će stolica koja je jako mala u količini i specijalno će biti duguljasta i uska stolica. To nam ide upravo na perspektivu vezano kada ti polipi rastu, suze onaj donji dio debeloga crijeva i stolica kad izlazi, bude uska, i bude dugačka. To je jedan od onih najčešćih simptoma. Dalje što možemo reći, apsolutno bolovi u trbuhu, grčevi, nadutosti, nelagode su jako učestali simptomi. Apsolutno promjene u navikama crijeva i konzistenciji stolice, kao što su proljev, zatvor, neki ljudi doživljavaju naizmjenične napade zatvora, a zatim proljeva. Ovi simptomi utječu gotovo na svakoga sa vremena na vrijeme, tako da je zabrinjavajuće ako traju nekoliko tjedana, i više. I što situacija se naravno pogoršava
vi možete očekivati čak i krv u samoj stolici, osobe će doživljavati nenamjerno mršavljenje, učestalo, dakle, noćno znojenje. Dakle, noćni znoj vas onako obljeva da vi morate se 1-2 puta, ne znam, po noći promijeniti, dakle, onaj dio ili potkošulje koju spavate ili majicu kojima spavate, jer enormno znojenje može ukazivati na porast, dakle, raka. Dakle, enormno mršavljenje, pojačano noćno znojenje, apsolutno kronični umor, jeste kontinuirano umorni, jer naravno ova situacija se pogoršava. I ono što još morate razmišljati, apsolutno nizak broj crvenih krvnih stanica, odnosno anemija. To može uzrokovati simptome povezano sa malapsorpcijom tvari, uključujući apsolutno kronične slabosti, moždanu maglu. Žutica ili žutilo boje koščiju, apsolutno ponekad određeni broj osoba ima bolove u samim leđima. Kao što sam rekao, dakle, ovo su najočitiji simptomi, dakle, raka debelog crijeva. A zašto se dobiva rak debelog crijeva? Prije svega rekli smo godine života, što su sad sve, dakle, veći problem, ide sve niža godine života. Međutim, ukoliko vi konzumirate enormne količine rafiniranih prerađenih ugljikohidrata, šećera i specijalno mesa i mesnih prerađevina duži vremenski period, oni itekako potenciraju ovu problematiku. Prekomjerna tjelesna težina, premalo vježbanja, skoro ništa ne kretanje, kroničan nedostatak minerala i vitamina, određena vrsta genetskih predispozicija. Isto tako određene broje osoba koje konzumirate visoku konzumaciju alkohola, specijalno muškarci, pušenje i korištenje duhanskih proizvoda, povijest dugih probavnih problema kao što su predkancerogeni polipi debelog crijeva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest, obiteljska adematozna polipoza mogu biti potencijal, dakle, ovoga tipa, i isto tako osobe koje imaju dijabetes tipa 2 imaju puno veću perspektivu ovoga tipa. I onda sad možete malo razmišljati, zamislite da osobe, dakle, računa se za 20-30 godina će skoro 50% osoba imati dijabetes tipa 2. A dijabetes tipa 2 može kasnije, dakle, potencirati puno lakši razvoj raka debelog crijeva. Ajde, molim vas, moji dragi gledatelji, dakle, ovome itekako razmišljate. Ovo je jedan od najopasnijih bolesti današnjeg modernog načina života. Što ih ranije prepoznamo, ranije liječimo, imat ćemo puno bolju perspektivu, dakle, samoga oporavka. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji video zapisi. I ukoliko je takva situacija, bila bi izvanredno lijepo ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, dakle, ovdje dole ispod video zapisa, da kliknete na ikonu pretplati me i kliknite na ikonu zvona. Iste sekunde postajete dio moje velike zajednice pratitelja iz cijeloga svijeta, podržavate mene i moj rad i moj kanal, što će biti izvanredno lijepo. I još jedna informacija za kraj, ovdje pored mene, u ovom prozorčiću imate najbitnije ili najbolje vitamine za sprečavanje raka debelog crijeva. Ukoliko vas interesira ova informacija, samo kliknite na ovaj prozorčić ovdje. A svi moji dragi gledatelji, mi ćemo se lijepo vidjeti u drugoj i sljedećoj emisiji. Lijepi pozdrav!